guys. Ay bata din yung doktor ko na guys. What are you doing? Ano ba yan, ano? Kita nila ang heartbeat. Ako nasad. Itong kuhaan si heartbeat guys. Ayan, nandito bunyi mo. Oh, guys, nakadungog mo guys. Ay, saba eh. Ayun. Oh guys, nakadungog mo guys. So kaya ang heartbeat guys no. Balik. Ako lang ayaw pagbuot kaya ako may nurse. Ako may nurse guys. Okay. Kasi ang kuhaan sa heartbeat guys. Dungog mo sa heartbeat guys. Ayop! Oh guys, paminawang heartbeat niya guys. Oh, saka guys. Kadungog mo guys. Kaya ang heartbeat mo. Ang ilong guys, itong kuwag heartbeat guys. Ala, ang ilong guys, didako. Mata. Sige, bye-bye sa.